معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جاحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم وسار على حجه ونهجه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن أئمتهم يا كريم. فيا عباد الله، اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأخصكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معاشر المسlimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki yang melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan mulia di mana penutup Nabi Muhammad atau Rasul dilahirkan ke dunia ini, yaitu beliaulah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di bulan Maulid ini seyoknya bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri tauladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan, disebutnya pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat.
Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi SAW bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau praktikkan dan implementasikan dengan nyata. Kasih sayang itu bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi SAW selalu berlaku santun dan mengasihi. Tidakkah kita mengingat bagaimana dulu Nabi SAW ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya, namun ternyata di sana malah mendapat perlakuan yang kasar dan permusuhan yang lebih parah hingga Nabi dilempari dengan batu dan sebagainya. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, apabila dibolehkan maka ia akan membenturkan kedua gunung di atas kota Taif sehingga orang-orang yang tinggal di sana akan wafat semua. Namun apa sikap Nabi SAW? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi dan berkata, wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Kemudian Nabi menjawab, sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sifat mulia Rasulullah SAW yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi SAW berada di perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib ikut berperang. Di tengah peperangan pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuhnya dengan menghunuskan pedang dan tumbak, begitu juga sampai selesai nabun mencabik-cabik tubuh paman beliau Hamzah tersebut. Hal ini membuat Nabi SAW sangat bersedih, sakit hati dan marah. Bayangkan, paman yang begitu dicintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi ketika Wahsy menyatakan diri di hadapan Nabi untuk masuk Islam, Nabi pun memaafkannya. Meski beliau tidak mau melihat wajah Wahsy, sebab akan terus mengingatnya kepada peristiwa terbunuhnya paman beliau. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi dan memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di antara sekian banyak contoh-contoh teladan yang beliau berikan. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah SAW sebagai teladan kita, yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan di dunia ini, baik nanti untuk kepentingan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه وكرمه والشكر له على توفيقه وجزيل امتنانه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وقراباته وإخوانه. أما بعد، فيا أيها العباد اتقوا الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الحبيب الكريم بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء الراشدين، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين، واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.